तो ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ବହି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ଲେଖିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଲେଖିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବି ପଢ଼ିବେ ନା, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଇଂରେଜୀ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, କାହିଁ ଯିବି? ଆରେ ଆଇ ୱିଶ୍ ହିମ୍ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ସୁସ୍ଥ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହଉ। ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଇଂରେଜୀ ବହିଟା ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ 2024 ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ନବୀନ ବାବୁକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ସମ୍ଭବ ହେଇନଥିଲା। ଏବେ ଯଦି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, କାହିଁ ଯିବିନି? ଅଫକୋର୍ସ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ଏଇ ବହିରେ ଉନ୍ମୋଚ ମାନେ ଇଏ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ପାଠକ ପାଇଁ ବହିରେ କ'ଣ ଅଛି? ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ନା ଦୁଇ ଲାଇନରେ ତ କହିହେବନି, ଗୋଟେ ବହି ଆପଣ ସାମାରାଇଜ ଦୁଇ ଲାଇନରେ କେମିତି କରିବେ? କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଏ ଯେ ବିଷୟ ଯେ ବହୁତ ବହୁତ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ଆନାଲିସିସ୍ ଅଛି, ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଅଛି, କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଛି, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଅଛି, ସବୁ କିଛି। Move down please. सर आज जो पुस्तक लोकार्पण तार ओडिया अनुवाद को आज लोकार्पण कले तार सर मुख्य लक्ष्य कोन रहितला जे आपण को या इंग्लिश वर्जन करे ना इंग्लिश वर्जन पढ़े मु चाहिए जिते लोक पढ़े से मु खुशी हेबी। तो एबे समस्ते कौन इंग्रेजी जानते इंग्रेजी स्टिल माने ये किंतु इंग्लिश एबे भी एलिटिस्ट गोटे भाषा। तो मु चाहिए मु बही नवीन पट्टनायक ऊपर लिखी, ओडिशा ऊपर लिखी, ओडिया लोक मैंने भी पढ़े ना, समस्ते कौन इंग्रेजी जानते प्रथम इंग्लिश वर्जन लोकार्पण करथिले सेतोला आपण मते जण बीजेपी नेता आपण को चाप पकाइथिले जे यार सेति आपण 3 मास कथा हेन एबे जो ओडिया वर्जन सेति चाप पकाइथिले कि चाप पढ़िले भी कौन ना पढ़िले भी कौन पढिथान पढिथले सर हाँ पढ़वा शुणु सांबादिकता पढ़े ऑनेस्टली पढ़े आपन ऊपर चाप पड़े सबू टाइम रे चाप पड़े कार ना कार विरुद्ध में केते बेले लिखिबे जार विरुद्ध में लिखिबे जाको समालोचना करिवे से आपन को चाप देबो तो कोन है हमर नहीं विरोध लेखिबा एवं समालोचना करबा हां तो एबे कोनो नेता समालोचना की समालोचना ये करूनी पसंद करूनी समालोचना जेते बेले करिवे समालोचना तो करि जाई पड़िबे केते तो से माने अखुशी तो कोन हो तो ए चाप फापरे मोर किछि जाय से दैट इज अ मु भाबुची चाप होची प्रोफेशनल हैजर्ड ये बहिरे आउ कोन आरे कोन ओडिया बहिटे किछि है ये इंग्रेजी बहिटा 6 मास साले जेटा बाहरथिला से तार गुण सर तो पूरा चैप्टर अछि पांडियन पजल सर आउट जिनस गाडा छै जे गोटे YouTube चैनल आपण रुबेन कोच बोली गोटे शो करथिले तो मझरे सुना गला जे YouTube चैनल टी डिलीट हे जाई छै बोली एटा आपण डिलीट करछन अरे मु काई डिलीट करबी मोर चैनल तार सरकार चाप के डिलीट करछन जे सरकार को पोल करले कोन सरकार जहार पोल करछन जे आपण का गुडा करछन ना मु तो मोर चैनल रेस्टोर हे जाई छी तार पछरे गोटे ये थिला जे मोर कोनो वायोलेशन न थिला मु भाबुची एटा मोर कंट्रोल करिवार गोटे चेष्टा हेतिला सेटा सक्सेसफुल हेलानी काहे कि 3 सप्ताह परे YouTube मोर चैनल मोर रेस्टोर करि दै कंट्रोल करे के चेष्टा करथिले हैं सरकार करथिले कि सेटा अपन सस्पेक्ट करंतु कि स्पेकुलेट करंतु काहे मोर पाखरे तो प्रमाण किछि नै के फोन करि कि YouTube को कोन कहितबो मोर पाखरे प्रमाण अछि प्रमाण नै तो प्रमाण बिना मु कोन कहि पारिबि मु भी अपन जेमति सस्पेक्ट करूचंती मु भी सेमति संदेह करूची जे किछि गोटे हेति सर आगुर जेमति सरकार को समालोचना करथिले एबे मध्ये सेमति समालोचना करूची ना समालोचना को आमे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करूची सरकार कोन धरंतु नवीन बाबू कि मोहन माझी मोर फ्रेंड ना एनिमी नाइदर हमरो काम होची सामाजिकतार काम कोन स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर जे माने क्षमता दिके से थिबे से माने को टिके अधिकार प्रश्न पचारुची सर साधारण चर्चा होची आपण जे बीजेडी प्रेमी अछन तो या केते जो सत्य अच्छा मु बीजेडी प्रेमी कहउछन माने कहउछंती के बीजेडी वाला कहउछंती साधारण आलोचना किंतु एई मोर इंग्रेजी पुस्तकटा बाहिरला पड़े तो बीजेडी वाला मते बहुत समालोचना करथिले थैंकफुल बीजेडी प्रेमी भालो गुड आपण मते समालोचना एबुल करथिन जे आपण बांग्लादेशी कहछंती सन्त्रासवादी कहछंती कहले कोन करिवि से आपण केति ग्रहण करथि ना आई डोंट केयर ये सब इट डजंट बॉदर मी गोटे जो 24 वर्ष सरकार थिया तांको विषय रे साधारण लोक भी अनेक कथा को नेकी अज्ञ रहिछथि समस्त गोटे आंसर चाहुछथि गोटे सॉल्यूशन चाहुछथि तांको स्पेकुलेशन रो गोटे एंड चाहुछथि तो एई बही रो तांको मु भाबुची बहुत किछि रहस्य एई बहिरे उन्मोच माने ये साधारण गोटे पाठक ପାଇଁ बहिरे कोन अछि बहुत किछि अछि सर सुनिबा ना दुई लाइन रे तो कोई होबनी गोटे बही अपन सामाराइज दुई लाइन रे केमती करिवे किंतु मोर ये जे विषय जे बहुत बहुत रोचक तथ्य अछि इनफॉरमेशन अछि एनालिसिस अछि पर्सपेक्टिव अछि कॉन्टेक्स्ट अछि बैकग्राउंड अछि ओडिसा रो इतिहास अछि सब किछि अछि अच्छा नवीन मने सर आपण केति मिसतेले तापर केते तो टेंशन मिसले 2018 रे लास्ट भेटिथि एवं मु एटा आगुरु भी कहिछि इन माय लाइफ आई वुड हैव मेट हिम 300 टाइम्स मु जेते ओडिसा रे रेगुलर जाउथि से
ଏଇଟା ମୁଁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରେ ଏ ଲୋକର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି ବହୁତ ସାମ୍ବାଦିକ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ମୁଁ କେବେ ସାଙ୍ଗ ନଥିଲି Sir, ମୁଁ what exactly made you to write this book? ଆରେ ସେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଫେନୋମେନା ଲିଖିବିନି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ କାହିଁ ଲିଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲି ଭାରତବର୍ଷରେ ନଥିଲି ମୁଁ ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ 2016ରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ଫେରିଲି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ କେହି ବହି ଲିଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଲିଖିବା କଥା ହି ଇଜ ଅ ସିଟିଂ ଡାକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ସାର୍ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ମଝିରେ Any exact হ্যাঁ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବହୁତ କଥା ନୁହଁ ଅସୁସ୍ଥ ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି ଜାଣିଲେଣି ଅସୁସ୍ଥ ନା ନା ଆଇ ୱିsh ହିମ୍ ଅଲ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ ତାର ଯିବା ପାଇଁ ନା ଚାହୁଁନା ମୁଁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନା ନାଇଁ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନା ନା ସେମାନେ ଯଦି ମତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି କାହିଁ ଯିବି ଆରେ ଆଇ ୱିsh ହିମ୍ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ସୁସ୍ଥ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହଉ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଇଂରେଜୀ ବହିଟା ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ 2024 ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ନବୀନ ବାବୁକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇନଥିଲା ଏବେ ଯଦି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି କାହିଁ ଯିବିନି ଅଫକୋର୍ସ ଆଇ ଯୋଉ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନା ମୁଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ତ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ନା ଆପଣ नो आई हैव नॉट ट्राइड ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହବ ନା ସୁବିଧା ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଇ हैव नॉट ट्राइड କାହିଁକି ଦେୟାର ୱାଜ୍ नो ଓକେସନ୍ କାହିଁକି ଯିବି ସେ ଜଣେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ତାକୁ ଯାଇକରି କାହିଁ ମିଛରେ ବଦା କରିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ